Donc, Amen, peuple béni. Je salue les internautes, je salue à nouveau le peuple béni du Seigneur. Nous avons passé, pour ceux qui n'étaient pas là, qui nous suivent en direct, qui sont en train de se connecter, comme chaque dimanche, un moment extraordinaire dans la louange, dans l'adoration. Et nous savons que notre Dieu, il est là au milieu de nous. Nous avons eu une visitation puissante où on pouvait, sa présence était tangible et nous savons qu'il est encore là. Et c'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit tous ceux qui sont en train de se connecter. Il connaît vos vies. Là où vous êtes, il connaît ta vie. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Et je sais que ce Dieu-là, oui, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux. Il dit là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Mais il dit aussi, peuple béni, il veut que tous nous soyons sauvés et que nous parvenions à la repentance. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous donner ce cœur repentant. Amen. Alors, je vais céder la place à Pasteur Maxime qui va porter la parole en ce jour. Et nous allons prier pour Pasteur Maxime. Seigneur, nous t'apportons, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, éternel roi des rois, qui va prêcher cette parole, Papa. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, maintenant, puisse venir directement de ton trône, Seigneur, Papa. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avoir l'intelligence pour pouvoir comprendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Que cette parole soit une parole puissante, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses prendre possession de ce canal et que tu puisses nous parler, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, et que nous puissions mettre en pratique ta parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, soit aussi un avertissement, Seigneur mon Dieu. Que cette parole puisse apporter un réveil, puisse nous secouer là où nous sommes endormis encore, Seigneur mon Dieu éternel. Que cette parole puisse nous convaincre de toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, nous ici présents, et ceux qui sont en train d'être connectés. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, cette grâce particulière pour que nous puissions rester, Seigneur, concentrés sur tout ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis. Seigneur, nous t'apportons aussi la traductrice, Pasteur Edjan, que tu puisses la fortifier aussi, Seigneur, et que ceux qui, Seigneur mon Dieu, ont besoin d'entendre la langue en portugais, Seigneur, eux aussi, ils puissent recevoir de toi pleinement et puissamment au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur en ce jour. Amém. Povo de Deus, eu abençoo o Senhor neste Tu es déjà là? dia. Sim. Amen. Oui. Amém. Alléluia. Aleluia. Donc, merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir me présenter à vous en ce matin. Obrigada ao Senhor de me dar essa oportunidade de me apresentar até vocês nesta manhã. Ça fait un moment Já faz tempo, par rapport aux différentes prédications. com relação a algumas pregações. Le pasteur Maxime se tenait à l'arrière pour O pastor Maxime estava lá atrás, faire ce qui est nécessaire pour la diffusion du message. fazendo todo o necessário para que a mensagem Mais possa par la ser grâce de Dieu, au travers de tout ce qui a été dit et fait en ce lieu, através da graça de Deus de tudo que foi feito e dito nous aqui avons neste tous lugar. reçu et nous avons tous été bien nourris. E nós todos fomos alimentados aqui. Et aujourd'hui, au Et travers de la prédication de ce matin, du message qui sera dispensé, E através da mensagem que vai ser transmitida nesta manhã, je vais dire qu'on rentre dans le message eu quero vos dizer que nós entramos na mensagem qui a été porté précédemment par Pasteur Sidji, que foi trazida pela pastora Cid, mais également on rentre dans le message que Bishop Gina a porté sur plusieurs dimanches e déjà. vamos também entrar numa mensagem que a Bispa Gina também tinha pregado alguns domingos aqui Et c'est ce que recentes. moi j'ai capté à un moment donné E pour foi- l'Église. E foi isso que eu captei para a igreja, C'est que frères et sœurs, é que meus irmãos e irmãs, le Seigneur attend de vous, o Senhor aguarda de cada de nós, de tout comme le vocês, Seigneur attend de nous leaders. e do mesmo que o Senhor aguarda de nós, os líderes. Si tu viens ici en ce matin, Se você vem aqui nesta manhã, que tu prends de ton temps que você toma o teu tempo
pour pouvoir venir adorer le Seigneur. para vir adorar ao Senhor, Tu fais ce sacrifice. você faz este sacrifício. Mon frère, ma sœur, il faut aller au bout de ce Meu sacrifice. irmão, minha irmã, você tem que ir até o final desse sacrifício. Qu'il ne soit pas fait en vain, Que ele não seja feito em vão, parce que tu auras perdu tout le temps porque você vai perder todo où o tu es tempo venu ici au milieu de que l'assemblée. você veio até aqui no meio da Assembleia. Lorsque tu viens ici, Quando você vem até aqui, il faut absolument que tu puisses toucher le cœur de você Dieu. tem que absolutamente tocar o coração de Deus. Je ne sais pas comment tu t'y prendras, Não sei como você vai fazer, mais il faut que tu ressortes de là mas você tem que sair daqui en ayant cette conviction havendo essa convicção que aujourd'hui, que hoje, pour ton papa, que o teu pai, tu as fait ce qui est juste. que para o teu pai você fez aquilo que é justo. Alléluia. Aleluia. Donc le titre de ce message en ce Então, o matin, título dessa mensagem desta manhã c'est tout simplement une parole du Seigneur. é simplesmente uma palavra do Senhor. Je connais tes œuvres. Eu conheço as tuas obras. Alléluia. Donc, ce matin, on va définir ce qu'est une œuvre. E nesta manhã vamos definir o que é uma obra. J'ai cherché dans le dictionnaire E eu busquei no et dicionário. on nous dit qu'une œuvre, E está escrito que a obra c'est un travail, é um trabalho, une activité, é uma atividade, une tâche, é uma tarefa, une production. uma produção. C'est tout simplement la finalité Et du simplesmente- travail, de la tâche, de la réalisation, de la production. É simplesmente a tarefa final da sua produção. En d'autres termes, Em outros termos, tu commences quelque chose você começa algo et l'œuvre, e a obra c'est tout simplement la finalité. é simplesmente a finalidade. Le menuisier, lorsqu'il commence à travailler le bois, E aquele que trabalha a madeira, on ne sait pas ce qu'il va faire avec. não sabemos o que é que nós vamos, o que é que ele vai fazer com aquilo ali. Il peut en faire une table, Ele pode fazer uma mesa, comme il peut en faire une chaise, ele pode construir uma cadeira, ou toutes sortes d'instruments faits en bois. ou todo tipo de instrumento feito com madeira. L'œuvre du menuisier, c'est tout simplement la finalité, ce que tu vas venir acheter. A sua obra é aquilo que você vai comprar no final, a finalidade. Et pour toi, chrétien, chrétienne, pour E l'Église, você, cristão, cristã da igreja, l'œuvre de l'Église, a obra da igreja c'est tout simplement des actions qui sont é accomplies simplesmente ações que são cumpridas en vue du salut. para a salvação. En d'autres termes, tout ce que tu feras Então, tudo que você fizer dans ta vie, na tua vida c'est en vue de gagner le é em salut. vista para ganhar a salvação. Ce ne sera pas forcément visible Não vai ser talvez visível aux yeux des hommes, aos olhos dos homens, mais Dieu, lui, voit ce que tu fais. mas Deus ele vê aquilo que você está fazendo. Alléluia. Aleluia. J'invite le peuple dans un premier passage qui se trouve dans le livre de Romains au chapitre 6. Vamos aqui no livro de Romanos, capítulo 6. Convido o povo ao livro de Romanos, capítulo 6. Au travers de cette prédication, E que através dessa pregação, l'attention du peuple onde a atenção do povo soit attirée sur esteja atraída tout ce qui se dira en ce matin. para tudo aquilo que vai ser dito nesta Parce que manhã. je le répète encore une fois, Porque eu repito mais uma vez. Dieu attend de vous. Deus espera de vocês. Dieu attend de son peuple. Deus espera do seu povo. Romains 6, Romanos capítulo 6. nous allons prendre la lecture à partir du verset Vamos pegar a leitura a partir do versículo 20. 20. Il est écrit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, Porque quando ereis servos do pecado, vous étiez libres à l'égard de la justice. estáveis livres da justiça. Quels fruits portiez-vous alors? E que fruto tinheis? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Então das coisas de que agora vos envergonhais? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Porque o fim delas é a morte. Le verset 20 que nous venons de lire No versículo 20 que acabamos de nous ler, montre la condition de l'homme charnel, nos mostra aqui a condição do homem carnal. la condition de l'homme naturel, A condição do homem natural, sans Christ. sem Cristo. La Bible le dit bien. A Bíblia diz aqui isso muito Quoi que bem. tu sois vivant dans ce monde, Mesmo você estando vivo aqui que neste tu vives, mundo, que tu marches selon ta propre que volonté, você viva, que você ande segundo a tua própria si vontade. tu es éloigné de Christ, Se você estiver afastado de Cristo, tu es tout simplement esclave du péché. simplesmente você vai ser escravo do pecado. Et dans cet état,
E neste estado, il t'est impossible é impossível para de você plaire au Seigneur. de agradar ao Senhor. Il t'est impossible É impossível de servir le de Seigneur servir ao Senhor. et encore moins E ainda menos d'être en communion directe estar avec le em Seigneur. comunhão direta com o Senhor. Et c'est la condition Esta é a condição du croyant do cristão avant de connaître le Seigneur. antes de conhecer o Senhor. Je fais une parenthèse. Isso aqui é uma aspas que eu fiz. C'est pour cela que on ne cesse de dire aux É bien-aimés, por isso que a gente não para de dizer aos lorsque bem-amados, vous voyez cette porte s'ouvrir quando você vê esta porta se abrir et que vous voyez des personnes e que rentrer você vê pessoas entrando pour la por ela première fois, pela primeira vez, peu importe le statut des não personnes, importa o status dessa pessoa. ne les méprisez pas. Não despreze essas pessoas. Parce que souvent le croyant, qu'est-ce Porque qu'il fait? muitas vezes o cristão, o que é que eles fazem? Parce qu'il est éclairé dans la justice Porque ele está iluminado na et justiça. qu'il voit un païen rentrer E que ele vê ici. um pagão entrar aqui. Il regarde le païen d'une certaine Ele façon. olha o pagão de uma certa maneira. Mon frère, ma sœur, Meu irmão, minha irmã, le passage que nous venons de a lire passagem que acabamos de nous dit ler clairement nos diz de maneira qu'avant clara, que tu sois éclairé dans la antes justice, que você estivesse tu étais esclarecido na toi-même un justiça, païen. você também era um pagão. Donc reçois le païen Então receba o qui pagão vient au Seigneur que vem ao Senhor avec l'amour de com o Dieu. amor de Deus. Alléluia. Aleluia. Et la Bible nous dit, Et la dans Bible le nous passage dit, que nous venons de lire, Na passagem que dans acabamos de cet ler, état-là, lorsque nous étions avant, neste quel estado type que d'œuvre, estávamos antes, quel que type tipo de de fruit obra? est-ce que Qual tu tipo de portais? fruta você levava? Éloigné de la justice, Afastado da justiça, la Bible dit que nous portons du fruit a dont Bíblia nous diz rougissions. que nós levamos frutos que a gente se envergonha. En d'autres termes, Em outras palavras, aujourd'hui tu es affermi dans les voies você, du Seigneur, hoje você está firme nos caminhos do Senhor, éclairé par la parole. esclarecido pela palavra. Quand tu lis la parole de Dieu Quando você lê a palavra de Deus et que tu tombes sur ce que la parole qualifie de e péché, você cai na palavra que te fala, te qualifica de pecado, tu pecado, rougis. você fica envergonhado. En d'autres termes, tu as honte Isso quer dizer que você tem vergonha. parce que tu vois à quel point, Você vê aqui qual ponto, a que aveuglé ponto, par le péché, cegado pelo pecado, tu commettais toutes sortes d'actions você cometia todo tipo de ação qui te condamnaient devant le trône de que te grâce. condenava diante do trono de Et graça. aujourd'hui, par la vérité, E hoje, através da verdade, tu as honte você tem vergonha. parce que aujourd'hui tu Porque mets le doigt hoje você a ponta de dedo sur ce que tu faisais jadis, daquilo que avant, você fazia antes. et tu arrives à qualifier ça de E você péché. consegue qualificar isso de pecado. Tu as honte. E você tem vergonha. Alléluia. Aleluia. Donc, j'aimerais rapidement Então, rapidamente, eu gostaria que l'on aille dans le livre de Galates. que pudéssemos ir no livro de Gálatas. Nous allons aller dans le livre de Galates Vamos au aqui no chapitre livro 5. de Gálatas, capítulo 5. Donc, non seulement tu as honte, Não somente você tem mais au vergonha, travers de la lumière de la parole, mas através da luz da palavra, tu comprends que toutes les œuvres, você entende que todas as obras, tous les fruits pourris que tu que portais todos avant, os frutos podres que você trazia te antes, conduisaient directement sur le conduzia chemin de la mort, diretamente ao caminho da morte, en enfer. para o inferno. Donc, Galates 5, Gálatas, capítulo 5, nous allons prendre la lecture à partir du verset 19. a partir do versículo 19. Lorsque Bishop Gina a fait l'ouverture, Quando a bispa ela fez a abertura, si je ne me trompe pas, c'est le passage qu'elle a pris et qu'elle a se lu au eu não peuple. me engano, acho que foi essa passagem que ela leu para o Et povo. là, je suis derrière en train de préparer estava ali tout ce qu'il atrás. faut pour le direct. Preparando tudo J'ai para bondi de ma a chaise internet, eu quase pulei da minha et je cadeira regarde la servante depuis le bureau. e eu olhei a serva desde lá do meu escritório. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? E eu falei, o que é que ela tá fazendo aqui? Elle est en train de prendre mes affaires et de Ela le tá pegando aqui divulguer as là. minhas coisas aqui para divulgar. On voit que le Saint-Esprit parle. Nós estamos vendo que o Santo Espírito está falando. Galates 5 au verset 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Alors ici, on a ce que l'on faisait, frères et sœurs, E lorsque aqui nous está étions, escrito ce que nous faisions lorsque o que nous étions dans le monde. nós fazíamos quando estávamos no mundo. Il est écrit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Está escrito porque as obras da carne são manifestas, Ce sont la débauche, as quais são prostituição, l'impureté, impureza, les dérèglements, lascívia, l'idolâtrie, idolatria, la magie, feitiçarias, les rivalités, inimizades, les
querelles, pórfias, les jalousies, emulações, les animosités, iras, les disputes, iras, les divisions, pelejas, les sectes, heresias, les envies, dissensões, l'ivrognerie invejas, et bebedices les excès de table e glutonarias et toutes choses semblables. e coisas semelhantes. Le Seigneur continue en disant, E aí o Senhor continua je dizendo, vous le dis e eu vos digo, d'avance, comme je l'ai déjà dit, e como eu já declarei, ceux qui commettent de telles que os choses que cometem tais coisas ne rentreront pas dans le não royaume des cieux. herdarão o reino de Deus. Le Seigneur est clair. O Senhor está muito claro Donc, qui aqui. que tu sois, Seja lá quem você for, si tu es attaché à la se magie, você está agarrado Attaché à à l'alcool, feitiçaria, agarrado à à bebedice, l'ivrognerie, à bebedice, à l'immoralité, à imoralidade, le Seigneur dit bien que o Senhor toutes ces está choses dizendo que todas essas coisas n'hériteront pas le não vão royaume des cieux. herdar do reino de Deus. Et lorsque tu viens au Seigneur E quando você vem ao Senhor, et que tes yeux sont éclairés, ton E que cœur est éclairé os pour la teus olhos première fois à la parole de Dieu, esclarecido pela primeira vez para a palavra de Deus, tu rougis lorsque tu arrives à você qualifier fica ton péché. envergonhado quando você qualifica o teu pecado. Alléluia. Aleluia. J'invite à nouveau le Eu peuple convido dans o le povo livre de Romains, no toujours livro dans de- le premier passage que No nous avons livro lu. de Romanos, capítulo 1, como acabamos de ler, Nous avons lu premièrement Romains chapitre capítulo 6 6, quero dizer, capítulo au 6, verset 20, no 21. versículo 20 e 21. Nous allons continuer la lecture à E partir vamos du verset continuar 22. a leitura a partir do versículo 22. La Bible nous dit, mais maintenant, Mas agora, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, libertados do pecado e feitos servos de Deus, vous avez pour fruit la sainteté o vosso fruto para a santificação. Tendes o por vosso fruto fim- para a santificação. et pour fin la vie E éternelle. por fim a vida eterna. Car le salaire du péché, c'est la mort. Porque o salário do pecado é a morte. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle Mas en o dom- Jésus-Christ notre Seigneur. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Alléluia. Aleluia. Donc la vie du croyant qui est libéré du Então, péché, a vida do cristão que está libertado do pecado, pardonnez-moi. Le croyant libéré du péché, o cristão liberto do pecado, lavé de ses fautes, e à véspera das suas faltas, se retrouve dans une condition maintenant ele se encontra numa condição agora où il est capable d'être en communion avec onde Dieu, ele é capaz de estar em comunhão com Deus, où il est capable de servir le onde Seigneur. ele é capaz de servir ao Senhor. Et lorsque tu commences à recevoir du Seigneur E Jésus, quando você começa a receber do Senhor Jesus, j'aimerais te dire qu'il y a un bouleversement eu dans quero ta vos vie. dizer que tem algo que acontece na tua vida, Et au niveau du déroulement de ta vie e enquanto o andamento da tua vida et des conséquences de ta vie, e consequências da tua vida, il y a du changement. tem uma transformação. Donc, on va voir le déroulement Vamos ver aqui o andamento et les conséquences. e as consequências. Le déroulement, premièrement. O andamento, primeiramente. Au niveau du déroulement, parce que tu ne marches plus vers la mort. E ao nível desse curso, você não está mais andando para a morte. Tu n'es plus esclave du péché. Você não é mais escravo do pecado. Tu es esclave serviteur de Dieu. Você é escravo e servo de Deus. Donc, tu n'as plus pour fin la mort, Então você não tem mais finalidade a morte. mais tu as pour fin la vie Mas éternelle. no final você tem a vida eterna. Alléluia. Amém. Dans les aleluia. conséquences, Então, as consequências. tu ne portes plus du fruit Você não leva mais fruto, dont tu auras honte, que você vai ter vergonha, dont tu auras à rougir devant le onde trône. você vai ficar até envermelhado diante do trono. Mais maintenant que tu as reçu la Mas vérité, agora que você recebeu a tu verdade, commences à porter du fruit pour la você gloire de começa Dieu. a levar fruto para a glória de Deus. On voit que le déroulement de ta vie Nós change. vemos aqui que o percurso da tua Les vida muda. conséquences changent. As consequências mudam. En d'autres termes, tu ne peux pas Então, em outros termos, você não recevoir la pode parole de Dieu, receber a palavra de Deus, venir à l'église vir à igreja et rester tel que e tu es. ficar como você é. Il y a un changement. Tem que haver uma Et si transformação. ce changement-là n'arrive E pas, esta transformação não chegar até il y você, a un é problème. porque tem um problema. Il faut laisser Dieu briser le E você cœur. tem que deixar Deus quebrantar o teu coração. Alléluia. Aleluia.
Donc, comment est-ce que tu fais pour pouvoir produire une œuvre? E como é que você faz para poder produzir uma obra? Parce que j'aimerais te dire que la Bible Porque eu dit gostaria de vos dizer que a Bíblia diz que par toi-même, mon frère, ma que sœur, de você mesmo, de si próprio, il est impossible que tu puisses é concevoir impossível que você possa conceder, quelque chose de que bon. você possa fazer algo de bom. Parce que tu es incapable. Porque você é incapaz. Tu as besoin d'aide. Você precisa de ajuda. Tout au long de ton cheminement chrétien, Ao longo do teu percurso cristão, tu as besoin d'aide. você precisa de ajuda. Tu es assisté. Você é uma pessoa que necessita de Mais assistência. assisté par qui? Sendo assistida por quem? Assistência de quem? J'invite le peuple dans le livre des Actes des Apôtres, Vamos aqui no livro de Atos, por favor. au chapitre 1. No capítulo 1. Au chapitre 1. Actes des Apôtres au chapitre 1. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 4 jusqu'à 9. Atos 1, 3. Não, do 4 ao 9. 4? 4 jusqu'à 9. Do 4 até o 9. Il est écrit comme il se trouvait avec eux. E comendo com eles, Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, determinou-lhes de não se ausentar de Jerusalém, mais d'attendre ce que le Père avait promis. para que esperasse a promessa do Pai, Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. a qual disse ele: de mim ouvistes. Car Jean a baptisé d'eau, Porque João, na verdade, batizou com água. mais vous, dans peu de jours, Mas vocês, vous serez baptisés du mas Saint-Esprit. vos sereis batizados com o Espírito Santo. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Então, não muitos deles, amém. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments fixés par le Père de sa propre autorité. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou época o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, Mas recebereis poder le Saint-Esprit survenant sur vous, ao descer sobre vós o Espírito Santo, et vous serez mes témoins à Jérusalem, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém dans toute la Judée, como em toda a dans Judéia la Samarie e Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. e até os confins da terra. On a lu la même chose? Nós lemos aqui a mesma coisa? Donc si tu veux produire une œuvre, Então, se você quiser produzir uma obra, il te faudra certainement você tem que certamente être assisté ser uma pessoa du Saint-Esprit. assistida pelo Espírito Santo. Et le conduzida pelo Seigneur Espírito Jésus lui-même le savait. Santo. E o Senhor, ele próprio sabia. Si Pierre, Paul, Jacques Se Pedro, Paulo e Tiago partaient sans cette puissance, saíssem sem este poder, ils n'auraient pas pu faire l'œuvre du Seigneur eles não convenablement. poderiam fazer a obra do Senhor de maneira convenável. Mais bien au contraire, ils auraient été vaincus par le Mas, diable. ao contrário, eles seriam vencidos pelo diabo. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Então, você precisa do Espírito Santo. Le Saint-Esprit qui t'aide dans ta vie personnelle, O Santo Espírito que te ajuda na tua vida pessoal, mais qui t'aide également à mas aider les que autres. te ajuda também a ajudar os outros. Alléluia. Nous avons besoin de recevoir cette promesse parce Nós que sans le precisamos Saint-Esprit, de receber essa promessa, porque sem o Espírito Santo ce n'est pas possible que tu puisses não plaire é à Dieu. possível que de agradar a Deus. En d'autres termes, Em outras palavras, le Seigneur Jésus s'en est allé o Senhor Jesus se foi et il envoie une part de lui-même, e ele enviou uma parte de si de próprio, cette triunité, dessa triunidade, le Saint-Esprit, o Espírito Santo, qui viendra non pas à côté de toi, que virá não ao teu lado. mais la Bible dit qu'il vivra en A toi. Bíblia diz que ele vai viver dentro de você. Et c'est en étant en toi E estando dentro de você, qu'il t'aidera chaque jour de que ta ele vai vie. te ajudar cada dia na sua vida. En d'autres termes, Em outros termos, assure-toi se assegure que le Saint-Esprit ne soit que pas o dehors. Espírito Santo não esteja do lado de fora. Titre de la prédication, Qual é o título da pregação? as-tu encore le Você Saint-Esprit? ainda tem o Espírito Santo? Si tu n'as pas le Se você Saint-Esprit, não tiver o Espírito Santo, mon frère, ma soeur, c'est en ô, meu vain que irmão, tu luttes. minha irmã, vai ser em vão que você vai lutar. Jean
au chapitre João 15. capítulo 15. Ce passage a pour titre dans ma Bible E essa mensagem tem como título na minha le Bíblia, cep et les sarments. A videira e os ramos. Vous allez voir quelque chose là, frères et sœurs. Vamos ver algo aqui, meus irmãos e irmãs. Le Seigneur Jésus ici parle. O Senhor Jesus aqui falando. Je suis le vrai cep Eu sou a videira et mon père est le vigneron. e o meu pai é o agricultor. Tout sarment qui est en moi Todo ramo que et está qui em ne mim porte pas de fruits, não der fruto, il le retranche. ele o corta, Et tout sarment qui porte du fruit, e todo o que dá fruto, il l'immonde, ele limpa, afin qu'il porte encore plus de fruits. para que produza mais fruto ainda. Déjà, vous êtes purs Vocês estão limpos à cause de la parole que je vous ai pela annoncée. palavra que vos tenho falado. Demeurez en moi, dit le Seigneur, Permanecei em mim, et je demeurerai en vous. e eu permanecerei em vós. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit Como não pode o ramo produzir fruto s'il ne demeure Si. attaché au cep. de si mesmo se não permanecer na videira? Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus Assim nem vós o podeis dar, si vous ne demeurez en moi. se não permanecerdes em mim. Je suis le cep, Eu sou a videira, vous êtes les sarments. e vocês são os ramos. Celui qui demeure en moi Quem permanece et em en qui mim je demeure e eu nele, porte beaucoup de esse fruits, dá muito fruto, car sans moi, porque sem mim vous ne pouvez rien nada faire. podeis fazer. Alléluia. Aleluia. Toi comme moi, on a besoin du Seigneur. Como eu e você, nós precisamos do Senhor. En tant que serviteur, pour annoncer la Então, parole du Seigneur, Como servo on a que besoin prega de la a palavra, puissance du nós Saint-Esprit, precisamos do poder do Espírito Santo afin de conduire le peuple où? para conduzir o povo onde? Non pas en enfer, Não no inferno, non pas après les choses de ce não monde, atrás das coisas deste mundo, mais vers le royaume. mas para o reino. Et j'aimerais te dire quelque chose, E eu queria vos dizer algo, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. porque é isso que acontece hoje na igreja. Beaucoup viennent Muitos vêm et sont dans cette communion e fraternelle. estão nessa comunhão fraterna. On a reçu la parole de Dieu. Recebemos a palavra de Deus. La parole était bonne. A palavra foi muito boa. Le message était bon. A mensagem foi boa. J'aime la compagnie de mes frères et de mes Eu amo a sœurs. companhia de meus irmãos e Une irmãs. fois que le culte est E terminé, quando o culto termina qu'on a clôturé, e que terminamos, qu'on a fait la prière de fin fizemos a oração do fim et qu'on a dit e Amen, que dizemos amém, il y a un départ e arrêté. já tem já uma saída imediata. On se lève de sa E chaise as pessoas se levantam das et suas c'est une cadeiras. course contre la montre pour rentrer à la Isso aí maison. eles começam a correr com o relógio para ir para casa. Frères et sœurs, faites Uma corrida attention. contra o tempo. Meus irmãos, Parce que cuidado. chaque fois que vous Porque venez dans la cada présence vez que de você Dieu, vem na presença de Deus, vous recevez vocês l'instruction, recebem instrução. vous recevez un Vocês enseignement. recebem um ensinamento. Et l'homme de Dieu nous O disait, homem de Deus não dizia: tu reçois des clés você recebe chaves pour ton salut. para a tua salvação. Malheureusement, certains Mas, sortent infelizmente, muitos saem. et ils laissent toutes les clés. E eles deixam todas Ils as oublient chaves. tout ce qu'ils ont Eles reçu. esquecem tudo que En eles sorte receberam. qu'on arrive dehors Chegando lá fora, et face à l'épreuve, e quando eles estão diante da on ne sait prova, plus ce qu'il faut faire. não, ele nem sabe o que fazer. Pourtant, on a été instruit dans la E, portanto, justice. fomos instruídos na justiça. Tu veux être victorieux dans tes Você quer épreuves et dans tes ter luttes. vitória nas tuas lutas e provações? Tu veux porter du fruit durable quer pour la gloire de Dieu. Trazer fruto duradouro para a glória de Deus? Je vais te donner une clé ce Eu vou te matin. dar uma chave agora de manhã. Mets en pratique la parole Coloque de em Dieu. prática a palavra de Deus. Et tu verras le succès qui arrive. E você verá o sucesso que vai chegar. Tu verras si tu grandis Você ou vai pas ver devant la se face de você Dieu. vai crescer ou não diante do Senhor. La Bible dit, mettez en pratique A la Bíblia parole diz: coloque em prática a palavra et de ne vous Deus. bornez pas E não fiquem par toutes surdos sortes de raisonnements. para todo tipo de raciocínio. La parole de Dieu qualifie cela de péché. A palavra de Deus qualifica isso de pecado. N'essaie pas de diminuer la portée que Non. donne le Seigneur Non. au péché. Não tente diminuir aquilo que o Senhor fala sobre o pecado.
Une église qui est en bonne santé, on Uma le igreja- voit et on le sait, ça se Uma- voit à vue d'œil. Uma igreja que está em boa saúde, isso se vê, isso a Une gente église qui consegue est en ver. bonne santé, Uma igreja que está saudável. c'est une église qui est en communion É uma avec Dieu. igreja que está em comunhão com Deus. Une église qui est en bonne Uma santé, igreja saudável. c'est une église qui porte du fruit É devant uma la face igreja de que Dieu. leva frutos diante do Senhor. Si tu n'es pas connecté au Seigneur, tu ne portes rien du tout. Se você não estiver conectado com o Senhor, você não vai levar nada. En un exemple très parlant, Eu vou dar um exemplo. là je demanderai au peuple de faire attention. Aqui eu vou pedir ao povo, por favor, fique atento. Parce que ô combien tu peux être en communion avec Dieu. mesmo estando em comunhão com Deus, Oh combien tu peux porter du fruit devant você Dieu. pode levar muitos frutos para Deus. J'aimerais te dire de faire E eu attention. gostaria de vos dizer, cuidado, Parce que si tu ne veilles pas, porque se você não vigiar, tu peux sortir de la você communion avec pode Dieu. sair da comunhão para com Deus. En un exemple dans la Bible, Temos exemplos na Bíblia. le fils prodigue, O filho pródigo, il était dans la présence du Père. ele estava na presença do Il Pai. est sorti à un moment donné de la E ele présence du saiu Père. um momento da presença do Pai. On peut imaginer qu'avec le Père à ses Podemos côtés, imaginar que com o Pai ao il seu lado, portait du fruit en ele abondance. levava frutos de maneira abundante. Les œuvres étaient évidentes. As obras não eram evidentes. Mais lorsqu'il a dit au Père, Mas quando ele falou ao Pai, je veux recevoir eu mon quero héritage, receber a minha herança, j'ai d'autres projets. eu tenho outros projetos. La Bible nous dit quoi? Que le Père n'a pas résisté. a Bíblia falou o quê? Que o Pai não Le Père resistiu. l'a laissé partir avec O une Pai partie de ses deixou biens. ele ir com a parte dos seus bens. Et une fois qu'il est arrivé hors de la E présence quando du ele Père, chegou fora, quando ele ficou fora da presença do est-ce Pai, qu'il a prospéré? ele prosperou? Non. Não. Est-ce qu'il a fait fructifier son héritage? Ele fez frutificar a sua Não. herança? Não. Est-ce qu'il a porté du fruit? Ele lhe trouxe frutos? Não. Non. Il n'a fait que Ele só fez se retrouver se encontrar dans le péché. no pecado. En d'autres termes, Em outras alors palavras, qu'il était libre, ora, quando ele estava livre, il ele est era allé livre. lui-même Ele de sa propre si próprio, autorité da sua própria se mettre autoridade, sous un joug se étranger. colocar sobre um jugo Et estrangeiro. lorsqu'il a vu toute la misère E quando ele viu toda a qu'il miséria récoltait en retour, que ele pegou ali, il s'est repenti ele se arrependeu. et il est revenu au E ele Seigneur. voltou para o Senhor, aleluia. Et en revenant au Seigneur, E voltando para o Senhor, en étant restauré dans la présence de e Dieu, sendo restaurado na presença de Deus, là il a à nouveau commencé à ele reporter du começou fruit. novamente a trazer frutos. Au travers de ce passage, E através dessa passagem, je veux que le peuple puisse comprendre eu quero que o povo entenda que dans ta vie que chrétienne, na tua vida cristã, dans ta marche chrétienne, no teu caminho, Dieu doit caminhada avoir cristã, une place essentielle. Deus tem que ter um lugar essencial. Si Dieu n'est pas dedans, Se Deus não estiver, tout ce que tu fais, tu le fais aquilo en que vain. você fizer vai ser em vão. Éphésiens chapitre 2. No livro de Efésios, capítulo 2. Éphésiens chapitre 2. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 10. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage, Porque somos feitura sua, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, criados em Jesus Cristo para as obras, para as boas obras, que Dieu a préparées d'avance as quais Deus preparou afin que nous les pratiquions. para que andássemos nelas. En d'autres termes, Em outras palavras, avant que tu ne naisses, antes que você nascesse, le Seigneur te connaissait o déjà. Senhor já te conhecia. Et Dieu avait déjà tracé un chemin pour toi. E o Senhor já tinha traçado um caminho De para façon à ce que você. lorsque tu arrives sur cette Para que terre, quando você chegasse aqui nesta terra, que tu apprennes à le connaître et Et à que- le rechercher. e que você pudesse conhecê-lo e procurá-lo. Et que tu apprennes à marcher non pas selon
ta Que volonté, você aprendesse a andar não segundo a tua mais selon la vontade, volonté de Dieu. mas segundo a vontade de Deus. Et sur le chemin que Dieu a tracé pour E toi, no caminho que Deus traçou para você, il y a des œuvres bien Existe précises que tu obras. dois faire et accomplir. existem obras distintas que você tem que fazer e cumpri-las. Alléluia. Aleluia. Cela veut dire qu'en tant que Isso quer chrétien, dizer que, como cristão, tu n'es pas appelé à demeurer stérile, você não foi chamado a ser alguém estéril, à t'asseoir a te chaque sentar dimanche, cada domingo, chaque réunion cada au reunião, milieu du peuple no meio do povo, et à te lever e a te levantar avec tout ce que tu as reçu com tudo aquilo que et à você recebeu continuer ta vie telle qu'elle. e continuar a tua vida como ela está. Non, tu dois porter du fruit. Não, você tem que levar frutos. Il y a des œuvres que tu dois Tem accomplir. obras que você tem que cumprir. Et ces œuvres-là ont été planifiées par Dieu E essas obras foram planificadas por Deus, bien agendadas avant ta por Deus, naissance. desde antes do teu nascimento. C'est pour cela que j'ai dit à l'ouverture du É por culte, isso quando eu falei na abertura do prédication. culto, da pregação, quero dizer, le Seigneur attend de nous o Senhor espera de nós, parce que les œuvres sont là. porque as obras já estão aqui. Mais est-ce que tu rentres dans Mas l'appel será pour que pouvoir você entra no pratiquer ce chamado que Dieu para attend de toi? praticar aquilo que Deus espera de você? Et on en revient encore au Saint-Esprit E vamos retornar novamente para o Espírito Santo pour t'aider à réaliser ces œuvres. para poder te ajudar a realizar essas obras. Le Saint-Esprit sera là pour O t'épauler, Santo Espírito vai estar ali Pour para te te ajudar, guider, para te guiar, pour te para te fortifier. fortalecer. Et quand par moment Et ça ne quando- va pas, tu ne sais pas E comment quando tiver faire, momentos que você não vai saber o que fazer, il est là pour pouvoir te donner Ele vai estar la ali manière de para poder procéder, te dar a maneira como pour proceder, voir la finalité de para l'œuvre. ver a finalidade da obra. Par moment, il y a déjà eu Em des muitos situations momentos où existem situações on était confronté à des trucs vraiment onde estávamos difficiles. confrontados a coisas muito On difíceis. se regarde, Pasteur Siji Et- et moi, A pastora Cidi e eu mesma aqui, on tient notre tête. e nós estávamos Et là, tu te poses la question, mais comment on E- va faire? e nós estávamos ali coçando nossas cabeças, dizendo como é Et que le nós vamos Seigneur vient, fazer. le Seigneur te dit à E un o Senhor moment vem e donné, te diz a um momento dado, il va falloir procéder comme você vai ça, ter que fazer assim, desse jeito, comme ça. assim e assim. Tu te soumets, tu E obéis. você se submeta e você Et obedeça. au final, tu mets en pratique ce que E no Dieu te demande final de você faire. coloca em prática aquilo que Deus Et mandou tu você fazer. vois, mon frère, ma E você sœur, vê, meu irmão, minha irmã, que l'œuvre que s'accomplit. a obra se cumpre, Tu vois la você finalité. vê a finalidade, Tu vois le produit devant você vê toi. o produto E ali tu te diante dis, de você. uau! E você faz uau. Par nous-mêmes, on n'aurait jamais De pensé si próprio, arriver à ça, Eu Seigneur. nunca conseguiria, de mim mesma, eu nunca conseguiria. C'est meu Senhor. normal. É normal. Parce que par toi-même, tu ne peux rien. Porque de você mesmo você não vai Celui conseguir. qui te donne les clés, c'est Dieu. Aquele que te dá as chaves é Deus. Donc j'aimerais te dire quelque chose Então eu gostaria de avant vos que l'on dizer puisse algo passer à antes, un autre passage. antes de eu ir para uma outra passagem bíblica. Le Seigneur a planifié O des Senhor œuvres já planificou, já pour agendou chacun d'entre as nous obras ici présents. para cada um de nós aqui presente. Et lorsque nous venons ici en ce E lieu quando pour louer Dieu, vemos aqui, quando a gente vem aqui neste lugar para adorar, nous louvar, ao reconnaissons Senhor, nous-mêmes au travers de la nós parole reconhecemos nós mesmos através da palavra que Dieu est que Deus saint. é santo. Il est saint. Ele é santo. Il est saint. Ele é santo. Et nous le chantons. E nós Dieu est cantamos, saint. Deus é santo. Alléluia. Aleluia. Donc j'aimerais te dire que les Então, eu bonnes gostaria œuvres de dizer dans lesquelles Dieu Que t'attend, as boas obras no qual o Senhor te espera ce sont des œuvres são obras saintes. santas. Le péché n'a pas sa O pecado place não tem o seu pour lugar accomplir des œuvres para saintes. cumprir obras santas. Nous prenons le livre de Tite Vamos aqui no livro de Tito, au chapitre 2. Le livre de Tite au chapitre 2. C'est un passage que nous avons déjà É pris uma ici passagem énormément de já fois, pegamos muitas vezes aqui, muitas vezes, qui parle de la grâce, que fala da graça. la grâce de Dieu que A nous graça avons de reçue, Deus toi et que moi, nós recebemos, eu e você.
La grâce qui, nous le A rappelons, graça que nós lembramos, vamos n'est lembrar, pas une licence, que não é uma licença, n'est pas un prétexte não é um pretexto pour pouvoir être trouvé dans le para péché. poder se encontrar no pecado. Nous prenons la lecture à partir du verset Vamos 11. pegar a leitura a partir do versículo 11 Nous allons lire jusqu'à e vamos 15. ler até o versículo 15. Il est écrit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. a été manifestée. Foi manifestada, Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, vivamos no presente século sensata, la justice et la piété, justa e piedosamente, en attendant la bienheureuse espérance aguardando a bendita esperança et la manifestation de la gloire de notre e a grand Dieu manifestação da glória do nosso grande Deus et de notre Sauveur e Jésus-Christ. Salvador Cristo Jesus, Il s'est donné lui-même. o qual a si mesmo. Puissions-nous, peuple de Dieu, Será que nós podemos aqui lire povo de le Deus, verset 14 ler tous o ensemble. versículo 14, todo mundo junto, On todos reprend juntos. verset 14. Vamos tomar aqui novamente o versículo 14. Il s'est donné lui-même O qual a si mesmo se deu pour nous afin de nous racheter por nós, a fim de de redimir-nos toute iniquité de toda iniquidade et de se faire un peuple qui lui appartienne, e purificar para si mesmo, purifié par lui purificado por ele, et zélé, povo exclusivamente seu, zélé, zeloso, zélé, nous dit la Bible, zeloso, a Bíblia pour les diz, bonnes œuvres. de boas obras. Alléluia. Ça veut dire que mon Aleluia. frère, ma sœur, Isso quer dizer, meu tu irmão, minha dois irmã, être en feu você tem que estar tous les jours de ta vie fogo, todos, em chamas todo pour dia da tua pouvoir vida, accomplir des bonnes œuvres. para poder cumprir boas obras. Dans les dessins animés, vous voyez que E c'est nos schématisé, desenhos c'est animados você vê imagé que- comme cela. que é de uma maneira esquematizada. Le personnage ouvre ses E yeux. o personagem, por exemplo, abre seus Garçon ou olhos. fille. Seja menino ou menina. Et qu'est-ce qu'il se E dit? o que é que ele diz? Aujourd'hui, il faut que j'accomplisse ma BA. Hoje eu tenho que cumprir a minha La BA, c'est quoi? C'est tout simplement une bonne action. uma boa ação, por exemplo. Tu es appelé à accomplir des bonnes actions tous les jours de ta vie dans le Você Seigneur. tem que levar boas ações, fazer, praticar boas ações todos os dias para o Senhor. Tu n'es pas chrétien uniquement le Você não é dimanche. cristão somente no domingo. Alléluia. Aleluia. Et la Bible dit E scellé. a Bíblia diz zeloso. Ça veut dire que quand tu vois l'œuvre se présenter à Isso toi, quer dizer tu, quando tu, você vê tu a es obra se zélé, tu apresentar as ce diante de feu, você, tu você é rentres zeloso, dedans parce que você c'est está pour em chamas, Dieu. em fogo, porque é para C'est Deus. pour cela que j'ai dit dimanche É por isso que dernier, eu falei no domingo passado, frères et sœurs, oh meus irmãos, chaque fois que vous voyez cada du vez monde rentrer que você ici, vê pessoas entrando aqui, imaginez-vous que c'est Jésus. imaginem que é Jesus. Avec ce raisonnement-là dans E votre com tête, esse raciocínio nas tuas cabeças, vous irez loin. vocês vão muito longe. Je vois ma sœur Céline. Eu vejo a minha irmã Cedeline, digo, Ma sœur vient, venha c'est minha c'est irmã, Jésus qui venha, rentre. é Jesus que está entrando. On s'appelle pas frère et sœur Nós pour rien. não nos chamamos irmãos e irmãs por nada. Quand tu reçois ton frère, ta Quando sœur você dehors là, recebe sua irmã lá fora, tu sais recevoir ton frère, ta sœur que você tu n'as sabe pas vu depuis un moment. receber seu irmão, sua irmã que você não vê há muito Aleluia. tempo. Aleluia. Ah, mon frère, Oh, meu irmão, comment ça como é va? que você está? Et viens à la maison, Venha on em mange cet casa, après-midi vamos comer ensemble. juntos hoje à tarde. Tu es chrétien, Você é cristão. je suis Eu chrétien. sou cristã. Tu as le Saint-Esprit. Você tem o Espírito Santo. J'ai le Saint-Esprit. Eu tenho o Espírito Santo. Alors ensemble, Então, juntos, on fait partie de la famille de fazemos Christ. parte da família de Donc si Cristo. je reçois ma sœur Céline Então, avec se de tels receber encouragements, a minha un irmã tel Cedeline honneur, com muitas honras, je dois recevoir chacun de mes eu frères et tenho sœurs que de la receber même todos façon. meus irmãos e irmãs da mesma maneira. Aujourd'hui, on a des salutations qui sont E froides. hoje nós temos saudações Alléluia. frias. Aleluia. Tu es capable de Você saluer é ton frère, capaz ta sœur de chaleureusement. saudar a tua Et irmã puis tu irmã arrives de sur maneira un frère ou une calorosa. sœur, peut-être parce E que tu quando l'aimes pas. Você vê um irmão ou irmã porque você não gosta dele ou dela. Bonjour. Et Oh, puis tu bom as dia, fini. e você já acabou por ali. Frères et sœurs, on est dans la Oh, meu présence irmão, de minha Dieu. irmã, nós estamos na presença de Deus. On est en famille, soyons Nós vrais. estamos em família, Le vamos Seigneur te ser dit d'être verdadeiros. vrai dans toute ta O Senhor falou conduite. de ser verdadeiros em toda a nossa Donc il faut conduta. être chaleureux Então temos et que ser zélé calorosos dans e tout ce que zelosos tu fais. em tudo que você Parce faz. que tout ce que tu Porque fais, mon tudo frère, que ma você sœur, faz, meu irmão, minha c'est irmã, pas pour le não pasteur. é para o pastor.
On le fait d'abord pour Nós Dieu. fazemos primeiramente por Deus. Et on va le voir tout E à nós l'heure. vamos ver daqui a pouco. Donc, lorsque tu reçois la grâce de E Dieu, quando você recebe a graça de Deus, la grâce de Dieu a pour but de te a graça de Deus tem transformer como objetivo de te transformar et de t'enseigner e de te ensinar comment est-ce que tu dois vivre como é que você pode viver. une vie Tem que viver. agréable à Tem que Dieu. viver uma vida agradável a Deus. Parce que la Bible le dit, Porque a Bíblia diz, sans la sainteté, sem a personne ne verra santidade, le ninguém Seigneur. verá o Senhor. Le Saint-Esprit te O donnera Santo tout ce Espírito qu'il faut vai te dar tudo aquilo que você pour que tu precisa puisses plaire au para que Seigneur. você possa agradar ao Senhor. Donc, si tu reçois la grâce de Dieu, Então, se você recebe a graça de tu ne peux Deus, pas rester fidèle você não pode ser fiel à ta nature à tua charnelle. natureza carnal. Tu dois abandonner cette Você tem nature que abandonar essa pour natureza laisser Dieu para deixar Deus prendre le contrôle. tomar todo o controle. Il doit y avoir du changement dans ta Tem vie. que ter uma mudança na tua vida. Et oui, frères et sœurs, Ah, sim, meus irmãos dans e le irmãs. passage que nous venons de Na lire, passagem que acabamos de ler, le Seigneur le pointe du o doigt. Senhor aponta do dedo. Même en étant sous la grâce, Mesmo estando sobre a graça, nous sommes appelés à produire du nós somos fruit. chamados a levar frutos. Nous allons prendre le livre de Matthieu. No livro de Mateus, Donc, c'est une prédication é uma qui pregação que se fera en plusieurs parties. vai ser feita em várias partes. Nous allons essayer d'aller pas à E pas vamos tentar ir passo a passo afin que le peuple puisse bien recevoir et para bien que o comprendre. povo possa receber e entender. Le livre de Matthieu No livro au de Mateus, chapitre 25. no capítulo 25, J'ai dit tout à l'heure là que nous Eu allons acabei de rentrer dans dizer un exemple. que nós íamos entrar aqui e pegar um exemplo. On y arrive, frères et sœurs. Estamos chegando aqui, meus irmãos. Le livre de Matthieu au chapitre 25. Mateus capítulo 25, Nous prenons la lecture à partir du verset 31. versículo 31. Ce passage a pour titre dans ma Bible E le essa jugement passagem, aqui des na minha nations. Bíblia, está falando o julgamento das nações. Il est écrit, nous allons lire jusqu'au verset 46. Do 25, 31 até o 46. 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire E quando o Filho do Homem vier em sua glória, avec tous les e anges, todos os santos anjos, il s'assiera sur le trône de sa gloire. com ele então se assentará no trono da sua glória. Toutes les nations seront assemblées devant E lui. todas as nações serão reunidas diante dele. Il séparera les uns d'avec les E autres, apartará um dos outros. comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. Il mettra les brebis à sa droite E porá as ovelhas à sua direita, et les boucs à sa gauche. mas os bodes à esquerda. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, Vinde benditos de meu et Pai, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du possuem monde. por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Regardez au verset 35 ce que Olha le aqui no Seigneur dit. versículo 35, o Senhor diz: Car j'ai eu faim Porque tive fome, et vous m'avez donné à e manger. deste-me de comer. J'ai eu soif Tive sede, et vous m'avez donné à boire. e deste-me de beber. J'étais étranger Era estrangeiro, et vous m'avez recueilli. e hospedastes-me. J'étais nu Estava nu, et vous m'avez e vêtu. vestis-me. J'étais malade Adoeci, et vous m'avez rendu e visite. visitastes-me. J'étais en prison Estive na prisão, et vous êtes venus vers moi. e fostes ver-me. Les justes répondront, Então os justos lhe responderão: Seigneur, Senhor, à quel moment t'avons-nous vu avoir faim? quando te vemos com fome T'avons-nous donné à e te manger? demos de comer, Ou t'avons-nous donné à boire? ou com sede e te demos de beber? Quand t'avons-nous vu étranger? E quando te vimos estrangeiro Et t'avons-nous recueilli? e te hospedamos, Ou nu? ou nu, Et t'avons-nous e te vêtu? vestimos? Quand t'avons-nous vu malade E ou en quando prison? te vi enfermo Et ou nous na sommes prisão, allés vers toi. e fomos ver-te? Regardez la réponse du roi. Olha a resposta aqui do rei. Le roi leur répondra, E respondendo o rei je lhes vous dirá: le dis en Em vérité, verdade vos digo que
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Quando fizeste a destes meus pequeninos irmãos e a mim, amém. En d'autres termes, chaque fois que tu Toda agis vez avec que zèle, você age com zelo, avec amour, com amor, avec passion com paixão, pour ton frère, ta para sœur, teu irmão e tua irmã, et bien plus e encore, até mais além, pour le païen qui se para trouve o dehors. pagão que está lá fora. Rappelons-le, nous sommes chrétiens. Lembre-se, nós somos cristãos. Nous sommes censés faire la Nós temos que fazer différence. o quê? A diferença. Ça veut dire que le Isso feu, quer le dizer zèle que que tu o as pour fogo ton e frère o- dans l'église, o fogo e o zelo que tu zelo dois que você tem para o également teu être animé irmão de na ce igreja, même feu, de ce même zèle Você tem pour que une estar personne que tu ne connais pas. queimando com esse fogo por uma pessoa que você não conhece. Tem que estar aceso, desculpa, para uma pessoa que você não conhece. Je vous le dis en vérité. Eu vos digo em Toutes verdade. les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes Quando frères, fizeste a destes meus pequeninos irmãos, c'est à moi que vous les avez faites, a dit le mim Seigneur. o fizestes, diz o Senhor. Le Seigneur n'a pas dit quand tu as O salué la Senhor sœur Céline, não falou quando você vai c'est saudar la a tua irmã sœur Céline que Cedeline, tu as que salué. é a irmã Cedeline que você Quand tu es saudou. venu en aide à la Quando você sœur Céline, veio ajudá-la, c'est en aide à la sœur Céline que Não tu es foi venu. ajudar Non, il te dit, a irmã que você ajudou. c'est isso à é moi. a quem? A mim. Aleluia. Vous voyez la dimension dans Vocês estão laquelle est-ce vendo a que vous dimensão devez no qual être. que nós temos que estar, que você tem que estar. Chaque fois que tu fais Cada quelque vez que chose você faz ici, algo aqui, fais-le de bon cœur, faça de bom coração, sans murmure, sem murmúrios, sans espérer sem recevoir quelque esperar chose en receber retour. algo de volta. Fais-le de façon désintéressée. De maneira desinteressada. Parce que même si nous, on ne te Porque le rend mesmo pas, se nós não lhe devolvermos, c'est comptabilisé vai estar auprès de Dieu. contabilizado diante do Senhor. Et le Seigneur ne l'oubliera E o pas. Senhor nunca vai esquecer. Verset 41. E no versículo 41, Vous voyez la suite. vamos ver aqui. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: retirez-vous de moi, maudit. Apartai-vos de mim, malditos. À partir du moment qu'on dit maudit, A partir do momento que dizemos malditos, c'est pas bon. isso não é boa coisa. Tu es déjà sous une malédiction. Você já está sobre uma maldição. Et ça vient pas de la bouche du pasteur, Isso não vem da boca do ça pastor, vient de la bouche du ça vem da Seigneur boca do Senhor, lui-même. dele mesmo, do Senhor. Retirez-vous de moi, Apartai-vos maudit, de mim, malditos, et allez dans le feu éternel Para qui a o été fogo- préparé pour le diable et pour ses anges. para o fogo eterno preparados para o diabo e seus anjos. Car j'ai eu faim Porque tive fome et vous ne m'avez pas donné e à não me manger. deste de comer. J'ai eu soif Tive sede et vous ne m'avez pas donné à e boire. não me deste de beber. J'étais étranger Sendo estrangeiro, et vous ne m'avez pas recueilli. não me recolheste. J'étais nu Estando nu, et vous ne m'avez pas vêtu. não me vestiste. J'étais malade et en prison e estando enfermo et e na vous ne m'avez prisão, pas rendu visite. não me visitastes. Et là, ils répondront au Seigneur. Então eles também lhe responderam, Quand dizendo: avons-nous vu ayant Senhor, faim quando te vimos com ou fome, ayant soif ou com sede, ou étranger ou estrangeiro, ou nu ou nu, ou malade ou ou en enfermo, prison ou na prisão, et avons-nous pas e assisté? não te servirmos? Et il leur répondra, Então lhes responderá, je vous le dizendo: dis en Em vérité, verdade vos digo que toutes les fois quando que vous n'avez pas fait ces choses, a destes c'est pequeninos, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. quando a destes pequeninos não fizeste a mim. Et la Bible dit, E a et Bíblia ceux-ci diz, iront au E estes châtiment irão éternel. para o tormento eterno. Donc ta conduite, mon frère, ma sœur, Tua conduta, meu irmão, minha irmã, ne doit pas être la conduite des não païens. pode ser a conduta dos pagãos. Tu dois briller, Você tem que tu brilhar. dois faire la Você différence. tem que fazer a diferença. Et là, on voit directement une E aí œuvre, nós vemos uma obra, l'œuvre de l'Église. a obra da igreja. Aller vers ceux Vá qui até sont aqueles affligés, que estão aflitos, abattus, que estão abatidos, abandonnés que par le estão monde. abandonados pelo mundo.
On a tous connu ça, hein? Nós Et todos peut-être conhecemos isso. on le connaît encore E até aujourd'hui. mesmo conhecemos Même en talvez étant chrétien, até hoje, mesmo sendo cristãos. On est confronté à toutes sortes Nós de estamos difficultés, on est confrontados a méprisé todo par certaines tipo personnes, de situação, desprezado por mais ça certas fait partie du pessoas. challenge. Mas isso faz parte. Et dans le mépris, tu dois briller. No desprezo você tem que Là brilhar. où on te donne de la méchanceté, tu dois donner de onde l'amour. a pessoa é má com você, Parce você que tem que dar amor. c'est pas pour un homme que tu le fais, Não, c'est pour porque Dieu. não é para um homem que você está fazendo, mas é para Deus. Il y a une fois, frères et sœurs, à E mon tem uma travail, vez no meu trabalho, meus irmãos, il y a une situation. houve uma situação. J'ai écouté mes collègues Eu escutei parler. os meus colegas falando. J'ai dit, oh, Eu disse, oh, vous serez choqués de voir à quel point les gens du monde, quand eu ils n'ont fico pas Dieu, chocado com as pessoas do mundo que não têm Deus la nas suas première vidas. chose qu'ils ont, A c'est de primeira coisa que s'asseoir eles dans têm leur chair, é là, de sentar confortablement, ali nas suas carnes bem confortadas de bomber l'estomac. e de estar com seus estômagos Et bem puis, cheios. quand on parle, E quando c'est falamos moi. eles falam eu. Alors là, si c'était moi, Ah, se fosse eu, mais je lui aurais donné une claque. eu ia dar uma, Si c'était eu ia moi, bater nele. on a tous connu ça, pas E vrai? muitos, ah, se On fosse raisonne en eu. nous-mêmes. Si No c'était nosso moi, raciocínio, ah, se fosse eu. je suis là, j'écoute. E ali eu J'écoute. estava escutando. Et là, moi, quand on me donne la E parole, quando alguém vem me je dar a viens, je palavra, dis, eu venho e digo, vous voulez tous aller à la confrontation. vocês todos querem ir para a confrontação. Moi, j'aurais fait Eu autrement. não, eu faço de outra maneira. J'aurais procédé de telle Eu manière, ia fazer desse jeito, de telle manière desse jeito, et de telle e manière. de tal maneira. Parce que si tu fais ça, Porque se você fizer isso, ça va engendrer ça comme Isso répercussion vai- en face de toi. isso vai acontecer isso. Et là, je isso. vois tout le monde me E regarde. todos me olham ali. Et puis, ils se sont tous mis d'accord dans leur esprit, là. Eles estavam de acordo com seus Et ils m'ont tous espíritos. sorti la même E phrase. todos me disseram a mesma Mais coisa. toi, tu es bizarre. Ah, mas você é estranho. Il n'y a que toi qui penses comme Só ça você au que milieu de pensa nous. assim aqui. Bah oui, tu es censé, Mas claro, en tant que chrétien, como faire cristão, la différence. você tem que fazer a Et ils diferença. ont fini par E eles reconnaître acabaram que oui, reconhecendo, si sim, ils agissent comme que ça, eles agindo assim, ça va entraîner isso ça. vai levar tal consequência. Donc toi, tu veux apaiser, Então, tu veux pas você quer apacentar envenimer, as nous sommes coisas, você d'accord. não vai ficar envenenando Donc as pour coisas. calmer les choses, Então, tu es para obligé de acalmar venir avec as de la coisas, douceur. você tem que vir com muita doçura. Tu es obligé d'emprunter un Você autre é chemin. obrigado a de vir com outro caminho. La stratégie du Seigneur, A c'est pas la estratégia stratégie do du Senhor monde. não é a estratégia do mundo. Alléluia. Aleluia. Donc au travers de ce passage-là, on Então, identifie deux através types aqui dessa passagem, nós identificamos de dois personnes tipos dans de le peuple pessoas de Dieu dans no l'Église. povo de Deus dentro da igreja. Le Seigneur dit qu'au jour du O Senhor jugement, diz que no dia do julgamento, il viendra trancher ele vai vir apartar un camp à sa droite campo à sua et un direita camp à sa e gauche. campo na sua Les esquerda. brebis As à sa ovelhas droite. à sua direita. Alléluia. Aleluia. Il y a quelque chose de Tem algo particulier, de de particular précieux e de precioso lorsqu'on évoque la droite. quando falamos da Le direita. Christ est assis à la droite O de Dieu. Cristo está assentado à Alléluia. direita Et do il Pai. prend son peuple, il met son peuple à E sa ele droite. pega o Ceux seu qui lui povo appartiennent e coloca à o seu droite. povo à direita. Les brebis. As ovelhas. Et la Bible nous dit que les boucs E a Bíblia diz que os bodes à sa gauche. à esquerda. Les maudits Os malditos à sa gauche. à esquerda. Donc aujourd'hui, frères et E sœurs, hoje, meus irmãos e irmãs, pendant que je vous parle, enquanto eu falo com vocês, nous sommes dans l'église nós estamos na igreja. et boucs et brebis se E côtoient. bodes e ovelhas estão ali juntos. Alléluia. Aleluia. Mais viendra un temps où le Mas Seigneur vai chegar dira, ça tempo que suffit, o Senhor vai dizer, chega, que mon peuple se que meu sépare. povo se aparte. Et là, le jugement E aí tombera. o julgamento vai chegar. Les brebis hériteront de la vie éternelle As ovelhas vão herdar a vida eterna, parce qu'au travers de leur œuvre, porque através das suas obras, elles ont su démontrer elas souberam demonstrar leur appartenance. a quem elas pertencem. Elles ont su faire la Elas différence. souberam fazer a diferença. Que dit la Bible? O que é que a Bíblia diz? Vous Vocês, les reconnaîtrez vocês reconhecerão à leurs fruits. aos seus frutos. Alléluia. Aleluia. Ce qui veut dire que lorsque tu Isso vois quer une dizer personne agir d'une que quando certaine façon, você vê uma pessoa à agir de uma ses maneira, œuvres déjà, as suas obras, as obras tu dessa vois que pessoa, cette personne-là est você chrétienne vê que ou essa pas. pessoa é cristã ou não.
Donc, on vient de voir les œuvres Então, acabamos de ver as que obras l'Église est censée accomplir. que a igreja tem que cumprir. Et j'en reviens encore au Saint-Esprit. E eu volto aqui mais uma vez falar do Espírito Santo. La Bible dit, restez à Jérusalem. A Bíblia diz: fiquem a Vous Jerusalém recevrez la promesse, e vocês vão receber a promessa, une puissance poder survenant sur vous, que vai vir sobre vós, le Saint-Esprit o Santo Espírito qui vous conduira dans que toutes vos choses. conduzirá em todas as Donc, coisas. mon Então, frère, ma sœur, meu irmão, minha irmã, tu ne peux pas você não pode avoir une telle puissance, ter tal poder, un tel bagage uma tal et bagagem rester assis et ne rien e de produire devant ficar le roi. sentado e não produzir nada. Tu ne peux pas. Você não pode. La Bible dit que A celui Bíblia qui diz est en que toi aquele que est está plus grand em que celui vós qui est é dans le monde. maior do que aqueles que estão En no d'autres mundo. termes, lorsque tu as le Outras Saint-Esprit, palavras, le quando você tem feu o du Espírito Saint-Esprit en Santo, o toi, fogo do Espírito Santo em você, tu n'es pas censé avoir peur des você gens não du pode dehors. ter medo, temer o povo lá fora, pessoas Tu lá es fora. censé te Você tenir tem que ficar, permanecer debout pour représenter les intérêts de du pé roi. para representar os interesses do reino. Alléluia. J'invite le peuple à nouveau dans le livre de Tite. E no livro de Tito, mais uma vez, povo de Deus, C'est le dernier passage que nous a allons última prendre. passagem que nós vamos pegar aqui. Le livre de Tite Tito, au chapitre 3. capítulo 3. Le livre de Tite au chapitre 3. O livro de Tito, capítulo 3. J'y arrive. Patientez. Voilà, le livre de Tite au chapitre 3. Nous allons voir une affirmation du E Seigneur. nós vamos ver aqui uma afirmação do Senhor. Alléluia. Aleluia. Titre 3, verset 8. E no versículo 8 Il est écrit, está escrito: écoutez bien, escutem bem. au travers de cette parole, E através de ce verset, dessa palavra e desse versículo, voyez encore en encouragement une vamos clé ver que le aqui Seigneur uma donne. chave e um encorajamento que o Senhor está dando. Cette parole est certaine Fiel é essa palavra. et je veux que tu affirmes ces choses E quero que no tocante a essas afin coisas, que ceux qui ont cru en Dieu faça essa afirmação confiadamente, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres para que os que têm crido em Deus sejam solícitos Voilà na prática ce qui est de boas bon. obras. et utiles aux hommes. Essas são excelentes. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Alléluia. Aleluia. Dieu ne veut pas de ta débauche. Deus não quer das tuas. Dieu ne veut pas de ta magie. Deus não quer da tua magia. Dieu ne veut pas da de ta feitiçaria, volonté. da tua vontade. Mais Dieu veut que tu fasses tout simplement Deus ce quer que que lui-même você faça aquilo que Ele mesmo a tracé pour toi. traçou para você. Que tu puisses pratiquer des Para bonnes que você œuvres. possa praticar boas obras. Parce que ces bonnes œuvres-là, Porque essas boas obras aqui, comme on l'a vu como au jour du vimos jugement des no boucs et dia des do brebis, julgamento, os bodes e as ovelhas, le Seigneur o sera Senhor vai saber, s'en souvenir. vai saber se lembrar. Les Ele vai œuvres lembrar. de chacun et de As chacune obras de cada seront e de cada examinées. vão ser examinadas. Et c'est par tes œuvres E é através das tuas obras que tu pourras prétendre que au você vai salut. pretender ou não a salvação. Mais n'oublions pas que la Bible Mas não dit bien, esqueça que a Bíblia também diz c'est par la foi que que nous através sommes da fé que sauvés nós somos salvos et non par e les não pelas œuvres. obras. Les œuvres As obras viennent alimenter ta vêm foi, viennent alimentar a tua confirmer fé, ta vêm foi. confirmar a tua fé. Mais c'est pas par tes œuvres Mas que não tu é es sauvé. através das obras que você vai ser salvo. Que le Seigneur vous Que o bénisse Senhor abençoe cada um de vocês. dans le nom puissant de No Jésus. nome poderoso de Jesus. Je cède la place à Bishop E eu vou Gina. deixar aqui o lugar à Bispa Gina. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado. Message très puissant. Mensagem muito poderosa. Tous les messages sont très Todas as puissants. mensagens são poderosas. Amen. Et je vais pas donner beaucoup E eu não vou dar muita coisa. parce que je sais qu'il y a une suite, n'est-ce pas, porque Pasteur eu sei que Maxime? vai ter. Donc il faut laisser la surprise pour la Nós temos que suite. deixar a surpresa para
a outra parte Mais nous avons da compris le pregação. message peuple béni. Mas nós entendemos a mensagem, povo abençoado. C'est que le Seigneur ne nous É sauve que pas pour rester o assis Senhor sur le banc não de nos salva para l'église. que fiquemos Mais il faut sentados no que banco da nous igreja. soyons justement des Mas que témoins nós actifs. sejamos testemunhas ativas. Il faut que nous soyons aussi les Que bâtisseurs nós du royaume sejamos du também Seigneur. construtores do reino de Deus. Et des fruits, et il faut que ces fruits-là, Et nous soyons esses producteurs Nós temos que ser produtores de ces fruits. desses frutos. Fruits de la Frutos repentance, do arrependimento. fruits de la sainteté, Fruto da santidade. fruits de l'esprit. Fruto do Espírito. Et donc, avant Christ, nous étions E bien, antes de nous Cristo, étions morts. éramos Eh mortos. ben, on marchait dans le péché. Andávamos no pecado. On était égoïstes, on était toutes Nós ces éramos choses-là. egoístas, todas essas coisas. Mais le Seigneur, dans sa Mas o grâce, Senhor, na il nous sua a graça, enlevés du royaume des ténèbres Ele nos retirou do reino das pour que trevas. nous puissions Para aller que dans pudéssemos son royaume. ir até o seu reino. Et donc, il nous a accordé Então, eles nos deu le Saint-Esprit, o Santo Espírito, la nouvelle o naissance. novo nascimento. Il a renouvelé notre E ele intelligence. renovou a nossa Et inteligência. tout cela, peuple E béni. tudo isso, povo Il y a eu la abençoado. croix. Teve a cruz. Nous avons crucifié Nós crucificamos. comment dire Como ça? posso dizer? L'homme, j'ai oublié le terme, excusez-moi. Le vieil homme, voilà. Nós Nous avons crucificamos o velho crucifié homem. le vieil homme O à la velho croix, homem na cruz. pas pour que nous puissions Não para que nós retourner possamos dans nos retornar mauvaises nos habitudes, nossos maus mais hábitos, pour que nous puissions mas que porter nós du fruit para que nós possamos digne de portar repentance. frutos, levar frutos Et de c'est pour cela, arrependimento. peuple béni, E é por isso, povo quand on abençoado, nous voit, que quando as on voit pessoas nos nos veem, œuvres, vê as on nossas voit notre obras, vê caractère, o nosso on caráter, voit notre quando tenue. as pessoas veem Tout cela também fait partie de as l'œuvre, nossas roupas, fait nossas partie vestes, isso de faz tout parte ce das que le obras, Saint-Esprit tudo isso en faz nous parte do que va o Espírito Santo está em transformer, nós, vai transformar, qui fait que nous allons faire que la faz com différence. que nós vamos Amen. fazer a diferença, amém? Alors nous allons prier. Então vamos orar. Je vous invite à vous mettre Eu vos debout. convido a ficar de pé, por Nous favor. allons demander au E Seigneur nós de vamos nous aider. pedir Il ao y a Senhor tellement de de nos versets. ajudar. Tem tantos J'ai relevé des versículos. versets, mais comme je dis, Eu tenho Pasteur muitos versículos, Maxime mas o pastor Maxime, va porter la ele suite. vai trazer o resto da mensagem. Amen. Amém? Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour cette parole puissante, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, en ce jour être renouvelés de toi, éternel roi des rois. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, porter des fruits dignes de repentance, les fruits de la sainteté, les fruits de l'esprit, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Papa, que nos œuvres, Seigneur mon Dieu, soient visibles au travers de la transformation que tu amènes dans nos vies, Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci parce que, Papa Yahweh, tu nous as pas laissé, Seigneur mon Dieu, dans ce monde rempli de ténèbres, Seigneur. Tu nous as pas laissé à notre vieille habitude. Tu nous as pas laissé attachés au vieil homme, mais tu es venu nous délivrer, Seigneur mon Dieu éternel. Tu es venu nous sauver. Tu es venu nous transformer afin que nous puissions porter ces fruits, Seigneur mon Dieu éternel, que tu attends de nous. Alors nous te disons merci, Seigneur. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, Papa, d'être des chrétiens stériles, Seigneur mon Dieu. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, Papa, que nous allons briller, Seigneur mon Dieu, dans ce monde des ténèbres, éternel roi des rois. Seigneur mon Dieu, donne-nous le discernement pour voir, Seigneur mon Dieu éternel, les besoins autour de nous. Seigneur mon Dieu, ce que nous avons à faire, Seigneur, dans les bonnes œuvres, comme il a été, Seigneur, prêché dans la parole, Seigneur mon Dieu. Là où nous devons tendre, Seigneur mon Dieu, la main pour pouvoir aider les autres, Seigneur mon Dieu, Papa. Seigneur mon Dieu, utilise-nous. Nous voulons être utilisés, Seigneur mon Dieu, dans ton œuvre, Seigneur mon Dieu, Papa, pour faire ton œuvre, éternel roi des rois. Parce que c'est un privilège, Seigneur mon Dieu, d'aller dans ta vigne, éternel roi des rois. Et de chacun de nous. Nous te demandons pardon pour la tiédeur. Nous te demandons pardon pour la paresse spirituelle, Papa. Nous te demandons pardon là où tu as voulu, Seigneur mon Dieu, nous utiliser. Alors que nous avons fait la sourde oreille. Alors que nous avons mis cela sur le compte de la fatigue, les préoccupations de ce monde, le travail. Et j'en passe, Seigneur mon Dieu éternel. Seigneur mon Dieu, tu nous as montré tellement de choses, Papa. Tu as ouvert nos yeux, Seigneur. Tu nous as accordé ton Saint-Esprit. Tu nous as montré les choses précieuses cachées de ton royaume. Et pourtant, Père, beaucoup d'entre nous ont préféré rester attachés au vieil homme.
à continuer à faire des œuvres qui n'étaient pas à ta gloire. Seigneur, nous savons que chaque fois que nous réveillons, qu'il n'est pas trop tard, c'est un jour de grâce. Accorde-nous cette grâce encore une fois, cette mesure de grâce, cette mesure de foi, pour que nous puissions faire les bonnes œuvres visibles. Éternel roi des rois, nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour cette parole, pour cette prédication, pour ces avertissements. Peuple béni, au travers de la parole, waouh, il y a tellement de choses que le Seigneur a à nous dire. Des fois, on se dit, Seigneur, il n'y a plus rien à prêcher. On a déjà tellement donné au peuple. Qu'est-ce qui reste à parler? Qu'est-ce qui reste à prêcher? Pour nous, on a déjà tout dit. Mais le Saint-Esprit, notre Dieu, il va nous parler à toutes les sauces. Peuple béni, dans tous les langages, dans le français soutenu, dans le français moins soutenu, en créole des fois, que sais-je. Mais là où tu as besoin d'entendre quelque chose, il va employer ce qu'il faut pour que ça puisse résonner dans tes oreilles, dans ton cœur. Amen, peuple béni, restez jusqu'à la fin parce que là, nous allons prendre